आजिर वीडियो गरजी जीवा पूरा कमाल धमाल बवाल हेबा कलेक्शन आपण मानकर लगी देखुन केते मात्रा रे आसीचे बुलु आज्ञा जुहार बिजु आज्ञा जुहार तो बुलु आज्ञा आज खास काण रहबा हमर दर्शक लगी यहाँ तो आउ किछि तिहार परब नहीं आज्ञा रथ यात्रा अछि आज्ञा आषाढ़ मास लास्ट लगन वाओ ताले किछि आनी देखमो चलो जेन रेट सुनना किछि ओपोनेंट किछि डिस्काउंट अच्छा आगर रेट केते यहाँ रेट केते ठीक सेटे बिजु आज्ञा देखो इटा मात्र 2500 2500 इटा देखो जोड़ी जोड़ी आसा पूरा जुड़ी जुड़ी आसवा हमको फोटो मगले यहाँ दे हेबा अच्छा लेकिन सब फोटो नै अच्छा अपन स्क्रीनशॉट होबे सेटा ही फोटो दे ठीक आप माने जुड़ी हेगी रहून पूरा लंबा बार रहा है 100 नंबर सूता है अब ग्लोस पीस ना आसे वाओ मैचिंग करले 100 टका पड़बा अच्छा देखो 2500 मात्र 2500 मात्र केते थिला आ केते हेट हेटा केते देखो ई सब कलेक्शन केते थिला आ केते अच्छे देखो 3000 नहीं देले नहीं मिलथुला 3000 भीतर तर माने नहीं थिला ई शान साड़ी बोले नहीं थिला देखुन 2700 2700 वाओ फिर देखुन इटा से स्कॉट बॉर्डर पड़ीचे बॉर्डर भी देखो ना धड़ी भी पूरा सफा धड़ी भी सफा एंटीना नेबले 2500 भी आउची 2500 भी आसुची आसुची धड़ी देखुन के बाहर भीतर टिके देखबे कि एंता है हां एटा देखो पूरा बाहर भीतर काम देखबे पूरा भीतर बाहर समान है पूरा समान 2700 आ धड़ी भी देखुन पूरा फाइन अछि केचकेचा नै न तीनटा कलर आसबा तीनटा कलर 1 2 3 हमनु 500 नु स्टार्ट है 500 नु स्टार्ट है 500 वाला देखे देबे के हला अच्छा आ देखो शिपिंग चार्ज पूरा फ्री है शिपिंग चार्जेस पूरा फ्री ऑल इंडिया फ्री बाबा रे बाबा मौका है इटा मौका है एटा भी देखो 2700 2700 ये हफ्ते लगी शिपिंग फ्री है हफ्ते लगी शिपिंग फ्री है अषाढ़ मास पूरा बाहिर पूरा अषाढ़ मास रहबा अच्छा 10वीं तक पूरा रहबा 10वीं तक रहबा आउ 24 25 दिन अछि अच्छा एटा भी 2700 आर मासे जीवा साड़ी घिनवाटा मुश्किल ही जीवा मौका है घिने नो इडा यार बिया करिया छै या अपन पहला बिया करिया लागि किनबेल एटा मौका अछि हां डिसेंबर जन सेप्टेम्बर अक्टोबर जन बिया अछि फिर अपन घिने नो जुड़ा जुड़ा बहुत लाभ रहे गोटे रे 400 500 लाभ हेथिबे कम से कम देखो इतार काम बहुत मस्त होई छे देखुन पर्पल बॉडी मुह भी बढ़िया आज तो व्यापारी भी होछन वाले भी होछन जहां स्टॉक रखुन अच्छा भल सुविधा तो इटा मौका ने कि स्टॉक रखवाटा 2800 जीना जीना ए देखो जीना पाटर जेन डिजाइन ने के हे डिजाइन रे संबलपुरी सूता मात्र 2800 पूरा पार्ट पिनला लेखे लागबा इटा तो केफे जुना नहीं हुए इटा पूरा फेमस है ठीक है क्लियर नहीं सुबला गया 2800 केते सफा আছে দেখুন দেখুন जुड़ा जुड़ा रहू जे जुड़ा जुड़ा देखुन शाइनिंग আছে দেখুন আঁচল বিটা हां আউ এটা भी फुल बॉडी मात्र 2800 टंका अच्छा केते देखौ छु बोले की माने ना की होछ बोली हां आपन माने तोलू ऊपर तक देखुन आ से फालू ई फालू देखुन खाली संबलपुरी नुआ आसी जे नुआ रे देखते होछन अच्छा इरा आपन माने जहा देखुछन सब लेटेस्ट आए देखुन मेसेज करथिले स्टॉक रे नथिला यार स्टॉक रे आला कलरटा लेकिन टिके आया चेंज कर दीछन आ देखुन जुड़ा कलर अछि उत्कल लक्ष्मी आ हे दाम थिला 2900 यार शिपिंग फ्री भी होछे से 2900 वाओ बेले आया गुटे हिसाबे 100 करले ए माने हिसाब करले हमको 100 आउ कम पड़ुची हिसाब करू हम शिपिंग नोतरो हे 2900 वीडियो देखि देबे या देबे हेटा अछि देखुन कितने बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइन देखुन एटा भी 2700 देखुन सर नेबे एटा देखुन तीन टा अछि तीन टा छोटा मोछा नहीं लगे देखबे संगे संग बैठबे एटा देखुन 3D देखुन आउ इटा जन मोबाइल रे देखु जो नया कोई जिनिस बाबा चाहिए हां अब इन घर एटा कि लाइट पैटर्न सिस्टम नहीं मोबाइल रे देखु जो मोबाइल रे जहा कलर की होगा हां नेचुरल घर के आसुजन फेंटी तो नहीं लागबा बहुत लेकिन जहा कलर टिके मोबाइल रे सटा वीडियो है एटा हां हां चाले भी 19 भी सवा जन को सामने रे देखबाटा फोटो देखबाटा उडे अलग हेबाई हवा हां हां ठीक कहू जन एटा भी देखो 2900 आ जेटा देखु जन सटा जो दरकार আছে स्क्रीनशॉट नहीं करी आसु तीनटा कलर छै नहीं करी आसु बारंबार को तीनटा कलर 2900 2900 2900
शिपिंग फ्री ऑल इंडिया ই অষাঢ় মাস তক ভুলবে নেই আপনার মানে দাম তো হেঁতি 400-500 কম বতাউছন তার সাথে সাথে শিপিং ফ্রি বি বতাউছন 2900 দেখুন ই ভ্যারাইটি বঢ়িয়া লাগবা আপনার সবটা কামরে আছে দেখলে 3000 আচ্ছা আপনার বঢ়িয়া কলরটি হয়েছে দেখুন আচ্ছা আচ্ছা আসি যাওয়া 4-5টা কলর দেখুন 4-5টা কলর বাহারিবা বলছে নাকি আগে হ্যাঁ দেখুন কলর দেখুন আচ্ছা তো ইতার দাম কেতে ফিক্স করেছেন 2900 আচ্ছা ই যাহা কলর মানে বাহারুছে দেখুন 5টা কলর যেনটা নেবে 2900 টঙ্কা সব জুড়ি জুড়ি দেখুন ভরপুর স্টক 2900 মাত্র ইসবু যাহা নেবে এটা বঢ়িয়া লাগুছে আগে আগর শার্ট কলর সঙ্গে ই কলরটা মিশি হচ্ছে দেখুন এটা বি 2900 এই সব হচ্ছে বিলস পিস না আছে আপন ম্যাচিং করলে আমি পুরো ম্যাচিং করে দেবো 100 টাকা পড়বা আচ্ছা 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 আপন নিজে ম্যাচিং করে পঠাই দেবে পুরো পঠাই দেবো ঠিক এটা আর গুটো কলর হেবা সেটা রেড রে আর দেখুন 4 পিস হচ্ছে দেখুন 4 পিস হচ্ছে গুটে কলর 4 পিস হচ্ছে 4 পিস এতে স্টক আনুচন তার আউ বি কলর তার বাদে বি নাই পুরবার তারই কলর বি আছে দেখুন আচ্ছা আই দেখুন এই কলর বি আছে রামা গ্রিন বি আছে কেন কলর ভাল লাগুছে ডিসাইড করুন हमको ফটো মাগবে ফটো দে দেবো হলা ঠিক সব কলর তো দেখেই না 6-7টা 8টা কলর সেটা মানে দেখুন এতকি সারা কালেকশন কভার করবার আছে ভিডিও লং নাই হো বলি আগে করে সাঙ্গে সাঙ্গ দেখুছন দেখুন আজি গোটে বঢ়িয়া মকাটে আনিছন আমার লাগি ওয়াও শিপিং ফ্রি মাত্র 3000 মাত্র 3000 দেখুন অলগা ভিডিওরে আমার 3000 হি ଥିଲା আচ্ছা ইয়ারে শিপিং ফ্রি होছে फिर भी 3000 आप মানে বড়ে না দেতা आप মানে সম্বলপুরি এক্সপ্লোর ভিডিও কে চ্যানেল কে যাউন এটা 3200-3300 বিকুতনো 3200-3300 বিকুଥିଲେ প্রিভিয়াস ভিডিও চেক করুন তারপরে আমকো বেশি করে না 15 দিন কা ভিডিও চেক করুন হ্যাঁ দেখুন 3000 গলা হপ্তাহ তো আগে করে কিছু অসুবিধা হয়ে গিয়েছিল বলি ভিডিও দেই না পারলে 15 দিন আগর ভিডিও চেক করুন তারপরে আমকো কহেবে ফোন নম্বর দিয়া আইছি এটা থান আছে ও ভাই থান দেখুন সেটা বি পরভা ডিজাইন রে ইথি ব্লাউজ পিস আসবা ব্লাউজ পিস আসবা কলরটা তো যেন কিসমে দিয়া হইছে কেহে বাউনি না পারন রামাগিরিন রে নোয়া পুরা গুড অলগ টাইপ র রামাগিরিন है 3400 ব্লাউজ পিস রহেবা ব্লাউজ পিস আছে এটি মাত্র 3400 ভিডিও কে ভাল ভাবে মন তন দেই করি দেখবে দেখুন কেনতা চকচকিয়া কালেকশন হ্যাঁ দেখুন 3400 জুড়া জুড়া রহেবা ইটা যেন ধরিছন সেটা বি জুড়া জুড়া ও হো হো হাফ হাফ রে পুরা অফিসিয়াল পিসটে দেখুন লুক দেখুন কেনতা আসুচি 3200 খালি 3200 এই সবটি ব্লাউজ পিস না আছে আজ্ঞা ব্লাউজ পিস নেবেলে 100 টাকা পড়বা যাহা বি ডাউট রহেবা আপ মানে বিজু আজ্ঞা ভুলু আজ্ঞা কো নম্বর রে কল করি গিরি পছরে পারবে এটা এখন নবকুঠি টাইপরে নবকুঠি রে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর হ্যাঁ এটা বি 3200 পড়বা পুরা সফা আছে মাত্র 3200 এটা 3200 বি আছে আর ওটা আছে 3500 আচ্ছা দুইটা ভ্যারাইটি সেটা সিঙ্গেল বর্ডার আছে এটা স্ট্যান্ডার্ড আচ্ছা দেখুন পুরাপুরি ভিন আছে পুরা নয়া দেখবা কি মিলিছে এটা বি 3200 এই সবটি ম্যাচিং নেলে 200 টাকা লাগবে মনে রাখবে আপন মানে WhatsApp মাধ্যমে যাহা বি কন্টাক্ট করবে তার বাদে কল জরুর করবে এতে সারা কল মেসেজ মানে আইসি আজ্ঞা করে সিন বি করি নাই পারন রিপ্লাই করবাটা মুশকিল है আপন মানে কল জরুর করবে থরে 3800 ব্লাউজ পিস আছে আউ নাই জানি বুঝি করি তো বিলকুল বি আক্তুরিয়া পেমেন্ট নাই করবে কে পেমেন্ট করছে কেনতে আমু বুঝলা পরে সবু কিছু শুনুন পেমেন্ট করলে বি কিছু অসুবিধা নাই লেকিন স্ক্রিনশটটা পাঠাবা জরুরি है স্ক্রিনশট না পঠালে কেনতে স্ক্রিনশট না পঠালে আমি জানি না পারবা সেতি লাগি ভিডিও কে ভাল ভাবে দেখুন এটা দেখুন ওয়াচ পুরো স্টার রে স্টার 3000
600 ଖାଲି ମାତ୍ର 3600 ମାତ୍ର ফাইনাল প্রাইস হোলসেল প্রাইস ড্রপ প্রাইস দেখুন ইথি ব্লাউজ পিস ଅଛି ଆଜ୍ଞା ইথি ব্লাউজ পিস আসবা ଆସିବା আচ্ছা 120 নম্বর সুদা ঠিক କେତେ ଜଣ 100 କହିସନ୍ ଏ 120 কেনসি বেপারী নাই কহন আপন মানে জানিছন লেকিন ইনে হেন্তা কিছু ঠকা বড়া নাই ন ଦେଖ ଏଇଟା ବି 3800 100 নম্বর সুতা তো 100 নম্বর 120 নম্বর সুতা তো 120 নম্বর ଏଇଟା ବି ପୁଣି 3800 3800 ସବୁଥି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିବା হুম ଏଇଟା পক্কা ই শাড়ি আপনার বঢ়িয়া লাগবা দেখুন পক্কা ଏଇଠି ପାଡ଼ ଧଳି ବି ଅଛି ই শাড়ি ইহাদে ডিমান্ড রে চালিছে আজ্ঞা নাই ଡିମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ডিমান্ড রে চালিছে 5000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 5000 টঙ্কা ତାର ফের ବି মোর জানবার হিসাবে আজ্ঞা ঘরে 500 টে কম বতেইছন ଦି ପିସ୍ ଅଛି ଦି ପିସ୍ ଅଛି ହଁ ତାର କଲର ନାଇଁ কলর না না ই গুটে কলর ଗୋଟେ କଲର ঠিক এথর ই কলেকশন দেখুন কেনতা শাইনিং রহুছে ପୁରା ସାଇନିଂ ଆସିବ হুম ନା କମ ରେ হুম এটা কম দাম রয়ে କମ ଦାମରେ আচ্ছা হলকা না আছে তো আজ্ঞা শাড়ি ନାଇଁ ନାଇଁ କଲକା ନାଇଁ হ্যাঁ হ্যাঁ ଏଇଟା 4300 ଖାଲି 4300 ଏଇଟା ବି ଜୁଡ଼ା ଜୁଡ଼ା ଆସିବ আচ্ছা ଏଇଟା କମରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି ହେଲା হুম 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 ହେଇ ସାଇନିଂ ଲାଗିବ ଆପଣ ଏଇ ଦାମ କହିଲେ ବି ଜାଣି ନା ପାରେ হুম ଲେକିନ ଯେନା କମ है ଯେନା जो है जो है ঠিক দেখুন আজ্ঞা ইতার ডিমান্ড চালিছে না ଚାଲିଛି ନ ଏଟାରେ ଆଚ୍ଛା। ଆଡେ କେତେ ସଫା କାମ ଅଛି কাম লেকিন টিকে ইম্প্রুভ হয়ে যায় হুম। মানে টিকে সফা রহুছে ପୁରା ସଫା ରହୁଛି 3900 ଖାଲି আচ্ছা দেখুন 4200 ଥିଲା ଏଇଟା 4200 ହଁ ଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ 3900 ପଡିଲା আচ্ছা আচ্ছা 3900 ହଁ ফাইনাল ଫାଇନାଲ হুম ଚାରିଟା କଲର ହେବା ই শাড়ি মার্কেটে বহুত সারা মিলুছে লেকিন টিকে দেখি চাহিকি ঘিনবে ଅଛି ইথি ব্লাউজ পিস আছে ହଁ ଆଉ ପୁରା ସଫା କାମ ଅଛି সফা কাম বালা দেখি ঘিনবে কেচকেচা বালা নেবে କେତେ କିଣିବେ 3500 ଭିତରେ ଆସିବା 3500 ভিতরে আসবা ଆସିବା হ্যাঁ ଏଇଟା ପୁରା ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି হুম 3D প্যাটার্ন হুম দেখুন মালপোয়া আগে রসগোল্লা সঙ্গে সমান করলে নেই হুই এখন ব্লাউজ পিস वाला হুম মাত্র 3500 ওহো হলদি রে লাল স্বস্তিক মুহু কপড়া কেনতা আছে ওহো কেতে প্যারা হইছে মাত্র 3500 মাত্র 3500 অল ইন্ডিয়া শিপিং ফ্রি অল ইন্ডিয়া এটা ବି জুড়া ଅଛି দেশর কুনা কুনানু যেন কুনানু বি অর্ডর দেলে পৌঁছি ଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର কি শিপিং নাই লাগে এটা দেখুন ডিজাইন 4300 পেপর ডিজাইন গুটে কলর গুটে ডিজাইন রে সম্বলপুরি এখন এ দেখুন ବି କେନତା ଅଛି হুম মাত্র 4300 মাত্র 4300 কপড়া কেতে ফাইন ଅଛି গুটে কলর গুটে ডিজাইন রে সম্বলপুরি বঢ়িয়া লাগলা তার মানে ডিজাইন পছন্দ না করেন প্লেন খুঁজছ না হুম সেটা লাগি সেথির লাগি এথর ইতার কাম দেখুন কেতে সফা আছে হুম ডবল কলর ডবল প্যাটার্ন 4200 খালি 4200 কেতে সফা আছে দেখুন চিন্তা করুন মাত্র 4200 চিন্তা করুন পিন্ধলা উতারু আপন মানে কেনতা লাগবে এটা 3D প্যাটার্ন 3D প্যাটার্ন হ্যাঁ তার জুড়ে কলর দুইটা কলর কেনটা ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମତେ ତ ଦୁହି କଲର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୁଇଟା ଗୁଟେ ଗୁଟେ ହିଁ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି ଗୁଟେ ବଡା ତରସରେ ପାଇଛନ୍ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଜୁଡି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା এটা দেখুন পরবা ପର୍ଭା মাত্র 4500 ଇ ଶାଢୀର ଲୋକପ୍ରିୟତା କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗ ହି ହେ ବହୁତ চলছে আଜ୍ଞା ବହୁତ ଚଲସି କାରଣ କମ ଦାମ ବି ଅଛି ହୁଁ ଆଉ ସାଇନିଂ ବି ଅଛି ସୂତା କ୍ୱାଲିଟି ବୁନା ବି ବଢିଆ ବଢିଆ ଅଛି ତାର ତିনটা କଲର ହୁଁ গ্রিন দেখুন ହୁଁ দেখুন বঢ়িয়া বুনকর আজ্ঞା ଟେ ବୁନିଛନ୍ ଇ ଶାଢୀ ବୁନକର ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛନ୍ আঙ্গা ବି ଭଲ দেখুন ହୁଁ এই কপিটা তো বহুত রে ডিমান্ড দেখুন ଓହୋ ହୋ ହୋ ତିନିଟା କଲରରେ ପର୍ଭା ଡିଜାଇନ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ୍ আসবা ରେଡ୍ ଆସିବ আচ্ছা দেখো রেডটা ଅଛି अवेलेबल ଅଛି আমি না দেখি নয়া মাল এই বলি দেখুন হ্যাঁ দেখুন দেখুন চারটা কলর अवेलेबल ଅଛି চারটা কলর আছে अवेलेबल হুম এথর ইতার কাম দেখুন ওয়াও এটা তো পেরে পেরে আয় দেখি পারুছন মুহু বডি ও ভাই দেখুন পুরা টিচার লেখে লাগবে কি গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি লেখে লাগবে হ্যাঁ দেখুন এটা মাত্র 4200 খালি ওহো মাত্র গভর্নমেন্ট জব করুছন কি প্রাইভেট জব করুছন পুরা অফিসিয়াল লুক লাগি এক নম্বর আছে এটা ব্লাউজ পিস भी আছে হুম মস্ত লাগবা এথর ই পিসটা দেখুন মুই সমস্তଙ୍କୁ অনুরোধ করমি ই শাড়ি কেহে বি হাত ছড়া নাই করবে কেনটা আছে হ্যাঁ
दाम भी बहुत कम अच्छे 5000 खाली শাড়ি ଯିଏ ପାଇବେ ପକ୍କା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ 5000 टका দাম জানলে পাଟ ধরি ফেরায় पाटो धड़ी भी अच्छे দাম বার বার রিপিট করা হଉଛି দাম বার বার देखो এটা ବି ভাইরাল পিস আয়ে वायरल पीस है হুম আগে কন্যা আছে দেখুন 5300 5300 केते सफा काम अच्छे পাখাপাখি 500 লেখা কম বতেইছন 500 600 टका कम 500 600 লেখা কম বতেইছন গুটে শাড়ি রে দেখুন কেনতা চিকচিকুছে এই শাড়ি ଯିଏ দেখলে বলবে টিস্যু কি পাট ইথি মিক্স করা হয়েছি 6000 टका 6000 টঙ্কা स्टैंडर्ड बोल रहे বাকি কলর হেন্তা দিয়া হয়েছে বলি colour শাইনিং है। হচ্ছে পিওর কটন है प्योर कॉटन है ଆଉ ଇ ସବୁ ପୁରା ହାତ ବୁଣା है हाथ बुना है ହୁଁ देखो ହୁଁ ହୁଁ মেশিন বুনা নাই ভাববে কি আর কাই বুনা নাই ভাববে देखो 5000 तो थिला হ্যাঁ इहादे 48 अच्छे আচ্ছা আচ্ছা বহুত দিন তো আগে এটা 5200 300 500 চালিଥିଲା मैं शिपिंग फ्री होचे फिर 48 मात्र সিপিং ফ্রি হেলা পরে ফের 4800 48 পাখাপাখি আপন মানকু এটা পড়িগলা देखो কা বলমি যে হিসাব করুন देखो ডাইরেক্ট সব কিছু কহলে ঠিক নেই देखो হ্যাঁ अपन अलगा नो कंपेयर करूं त अपन हमन के आसो হ্যাঁ बिया करिया এখন কেতে আছে दूसरा दूसरा ठानु ऑफर डिस्काउंट रे घिलने भी आप माने ई रेट नहीं पाउन আমি অফার নে कहबार हां বুঝলে সেটা লাগি हां তো অফার कहबार তি কিছু নেলো किछि ना বুঝলে ए देखो মাত্র 48 मात्र 4800 আর ফির শিপিং ফ্রি আছে हां जे जे आगे को रेगुलर कस्टमर ऑन से माने जानी थिबे সে মানে জানবে हां आगे को रेट केनता कलेक्शन केनता क्वालिटी केनता कहले भी যেতে পিস कहले मिलबा संगे डबल डबल जति पीस कहले भी मिलबा मिलबा देखुन इथि पूरा कपड़ा के पाटो धड़ी पार धड़ी आ पूरा छुआ धड़ी देखुन शान धड़ी अरे वाह आंचलटा आगे गोटे नुआ हिसाबे काम दिया हिचे पूरा नुआ हिसाबे दिया हिचे 5000 टका 5000 टंका देखले इधर आउ गोटे कलर আছে देखी दामा देखुन देखुन भल भावे এটা বাড়ি হবার কথা বুঝলে আচ্ছা। সফা না তো 4000 এ মিলবা 4000 রে भी मिलवा मिलवा এটা বাড়ি হবার কথা अच्छा माने देखुन कलर भरार काम है हाँ। एथरो ई कलेक्शन टा देखुन এটা ব্লাউজ পিস वाले এটা ब्लाउज पीस वाला है अच्छा ब्लाउज पीस वाला मुझे ब्लाउज पीस वार बोले वार है वार ब्लाउज पीस वर्क वाला है ओहो मात्र 4800 4800 रे केन मिलसी आज्ञा ब्लाउज पीस वर्क वार होचे हां এটা হেটা कहली परे आपण ऑफर खाली कहसन हां ऑफर नु जिति रेट रे हम एंता है हां लेकिन हमर ऑफर नै ऑफर नु जीती गरी रेट रे आज्ञा कोन मिलसी 4800 मात्र 4800 ब्लाउज पीस वर्क कलेक्शन दुई पीस होचे दुई पीस अच्छे अच्छा है देखुन डिजाइन पूरा नुवा पैटर्न पूरा नुआ पैटर्न लुक देखुन लुक देखो लुक देखुन केन किस में रहउची 4800 टंका इथे ब्लाउज पीस भी आबा हम्म देखुन मीडियम रेंज रो देखाबार कारण एटा देखुन सबे हे हिसाब जेंता घिनी पारबे ना तो दाम देखुन सब प्रकार अछि सब प्रकार अछि देखुन जुड़े कलर देखुन दुईटा कलर रे अवेलेबल है नीली वाला कहले नीली वाला लाल वाला कहले लाल वाला इटा गुटे काना ओहो हो हो सबटा टाइप मैं अश्विनी है काय बोलथली अश्विनी भी अछि अश्विनी भी अछि अछि अच्छा पूरा संबलपुरी 5400 400 पूरा संबलपुरी लुक दउचे ई साड़ी এটা দেখুন ডবল ধড়ি গুটো আছে डबल धड़ी अच्छा डबल धड़ी देखले अच्छा कांटेक्ट करले बते देबे ठीक देखमा नुआ पीस आ देखुन पूरा नुआ पीस पूरा नुआ है 5000 टका এটার বহুত ভ্যারাইটি আছে আজ্ঞা আমাদের মাছ ধরির 5500 থেকে 7500 7500 तक अच्छा 5.5 স্টার্টিং स्टार्टिंग है ओहो इटा मस्त लागबा देखुन केते सुंदर कलेक्शन 5000 टका 5000 टंका ई कलेक्शन के देखुन सबटा थाई करी बहुत रेट केनता लागुची बहुत जोर से चलुची बहुत रेट चलছে बढ़िया लागुची 5.5 5.5 କିଛି ब्लाउज पीस ना आसे आज्ञा मैचिंग कहले मिल जबा ठीक आप माने जरूर कांटेक्ट करबे ब्लाउज पीस लगी तार जुड़े कलर देखुन दुईटा कलर जेन कलर कहबे से कलर फोटो हां हां
जेन कलर कहबे हे कलर रो फोटो पाई जिबे देखो आगे এটা जोड़ी मैच है जोड़ी भीतर जणा ना पड़ो आज्ञा गोटे खुली देबा दुईटा ब्लू आ गोटे रेड है अच्छा मोर भी गुटे इच्छा अच्छे ई मैथमेटिक्स नेवार लगी देखो हाँ बहुत चल से लेकिन ये धड़ी सप्ताह वाला है नहीं के सॉफ्ट है हम्म 5.5 5,500 अरे देखो 5,500 पूरा फल से देखो पूरा फुल से हम्म तर ब्लू भी कलर आसबा अच्छा जेन कलर कहबे से कलर मिल जीवा मिल जीवा या जुड़े ही रेड आसी रेड भी आसी जोगाजोग करबे आप माने भूलबे नहीं नबो गुठी आपन तो रेट जानि थिबा या आज्ञा हेरी आपन को रेट सुनले टिके भल लगता 5400 5,400 आपन अलगा रेट देखबे तापर हमको कहबे देखो आटल हिसाब करू नबो कोठीर रेट मार्केट रे काना अच्छे स्टैंडर्ड बोल आ आज्ञा कोने काना अच्छे अलगा रेट खाली देखबे हां हमर रेट देखो मात्र 2 पीस अछि घुची करी इनु जेई नहीं परन 5400 खाली फ्री नहीं परन खाली हाथे 2 पीस अछि 2 पीस अच्छे नबो कोठी 5,400 टंका रे अच्छा एथरो कॉटन पाटो है कॉटन पाटो ए देखुन कॉटन पाटो डबल बॉर्डर रे देखुन डबल बॉर्डर रे कॉटन এটা অরিজিনাল পাটো। কটন পাটো পুরা এটা অরিজিনাল পাট রে হ্যাঁ নাই কটন পাটো है হ্যাঁ ওয়ার্ক আছে আচ্ছা ওয়ার্ক আছে 9000 টাকা 9,000 टंका দেখি পারছন কাম পুরা পুরি ভরি গরি রহুজি আইটা ଟିକେ পতলা আছে এন্ডা তো মোটা না আছে হুম বুঝলে কেতে জন কোশ্চেন কেনটা পতলা আছে হুম লেকিন এটা পুরো ফাইন আছে হুম ফাইন থিলে পতলা রহবা হুম হুম আর আমন কেনটা শান্তি এটা আছে দেখো হুম সিঙ্গেল বর্ডার সিঙ্গেল বর্ডর রে সফটটা সিঙ্গেল সফটটা দেখুন এটা পুরা সুতা है কেনটা গ্লেজ হচ্ছে আপনারা মানে দেখি পারছন দেখুন 6-8 पूरा अच्छा फाइन सूता আছে पूरा फाइन सुता वाला नहीं है फाइन सूता देखुन कलर कलर डिजाइन डिजाइन वाला सिंगल थोड़ी सबटा कलेक्शन এটা দিনে দুদিন ভিতরে হি সরবা दिन 2 दिन ভিতরে ही আপন সরবা व्यापारी नहीं बोले सुंदर व्यापारी ही नहीं यूजन দেখো কলর দেখুন কলর কলর এই কলর আপন এই সব সহজের কলর আছে হুম দেখুন पूरा पाट होइला बा পুরো পার্ট बाप रे बाप कलर मान देखो 1 2 3 4 5टा ही वाला আউরি 6-7 টা 6800 6,800 नहीं है इधर आउ 6-7 टा कलर छेगा ठीक ठीक हेला ठीक हमको फोटो कमे दे दो ठीक तो আমার লাই কিছু আও আছে কি এন্ড করমা গিয়া এটা ওয়ার্ক রে হুম দেখুন वर्क वाला पीस वर्क वाला पीस सिंगल सॉफ्ट है ये स्टार है দেখুন আঁচলটা দেখলে এটা তার বডি সাইড পুরা সফটটা রহবা আপনার লাগি 7800 7,800 अच्छा তার কলর মানে কি আসবা এটা ওয়ার্ক এটা वर्क वाला इधर कलर से दूरे कलर আছে দুইটা কলর अच्छा बाप रे आज्ञा सेटा केतेला सुतारे बंधा ही जाय साड़ी नो हड़ा ये वाक बोली कि जोना ना तो ना एंता है के এটা ওয়ার্ক এটা এটা अच्छा हेटा वर्क আছে इथि वर्क নাই না 7800 7,800 हां এটা ওয়ার্ক আছে इटा वर्क वाला है जिन किसमें बांधी के रखी जन जी मुश्किल है तो जाने ना पर ना समझ हां आज्ञा पूरा नुआ पीस है के नुआ পিসা পুরা केहन हुए देखबार बोलो हां দেখুন কলরটা দেখুন কলর কেনটা আছে কলর দেখুন আর ডিজাইন দেখুন মস্ত হেইছে ওয়ার্ক ওয়ার্ক আছে একা স্টার भी আছে হাতে চকল सूता क्वालिटी मस्त अच्छे लेकिन बुने भी मस्त अच्छे 8,500 पूरा कपड़ा पूरा फाइन ई रेट रे अपन को ई सिंगल सप्ताह मिलबा ब्लाउज पीस वर्क नहीं मिले কেতে ফাইন আছে দেখুন এটা দেখুন কেতে পুরো কেতেটা সুতা লগাইছো এ দেখুন কেনতা হেইছে দেখুন কালেকশন কেনটা ওয়াও দেখলে ওয়ার্ক আছে স্টার হাতে যে স্টার নে থিবা 500 কমি ଯିବା কমি ଯିବା এটা স্টার আছে পুরা হাতে भी স্টার আছে पूरा इमोशनु से मुरसा काम रहबा मात्र 8500 8,500 अच्छा এটা দেখুন কম কম রেট টিকে কম रेट रे ये ब ब ब ब धड़ी रो कलर और डिजाइन और बॉडी रो कलर और डिजाइन 6800 ऑसम ही जे केते 6000 6800 विश्वास नहीं लागला मते खाय कर लगी 6800 रे साड़ी हिची केनटा আছে ए देखो शाइनिंग আসবা
বেশ বেশ এক নম্বর ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଟନ ପାଟ ଅଛି। কটন পাট হুম। দেখমা কটন পাট দেখুন কটন পাট ପିପଲ ପତ୍ର କି କାଁ ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ପିପଲ ପିପଲ ପତ୍ର ତ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗ ପତ୍ର ହିଁ ହେ ବାକି ବଢିଆ ହେଇଛି 7500 7500 ଯିଏ ପାଇବେ ସିଏ ଲକି ହେବେ ତ ଆଜ୍ଞା কোনো বিদা নেবার সময় আমার ହେଇଗଲାନ ফটাফট বুক করুন কেন শাড়ি আপনার ভাল লাগিছে দেখুন মজুর দুই ফালিয়া মজুর ୱାର୍କ ବି ଅଛି হুম এখন ୱାର୍କ ବି ଅଛି ওয়ার্ক বি আসবা ওহো হো এটি ওয়ার্ক নাই ন যাহা হো আমার ডাউটটা ক্লিয়ার হয়ে গলা 7.5 7500 দাম পুরাপুরি কনফার্ম হেলে দেখুন ই পিস ওয়াও সে রাউন্ড সার্কেল ভিতরে হাতি সেটা বি মল্টি কালার রে আয় দেখুন এটা ୱାର୍କ ଅଛି ইথি ওয়ার্ক আছে হুম আপন মানে আঁচল দেখুন হুম হ্যাঁ দেখুন বঢ়িয়া 9500 9500 কেনতা কলর ভরাইছে আপন মানে দেখুন এসব নୂଆ ଆସିଛି ପୁରା ই সবু নু আসছে নাকি ହଁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଏଇଟା হ্যাঁ দেখুন କେତେ শাইନିଂ ଅଛି হ্যাঁ দেখুন সোচ সোচ তো জানুଥିବେ କହି ନା ପାରୁ হ্যাঁ সোচ 9500 নাই কহি সোচ 9500 ନାଇଁ দাম भी হেন্তা হইছে এ কাম भी হেন্তা হইছে ୟୁଜ କରି ସାରିଲେ ଜଣା ପଡିବ হুম 9500 9500 আচ্ছা ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ମୋର ପାଖରେ হুম মিলন কলেকশন ମିଲନ କଲେକ୍ସନ କେନ୍ତା ଅଛି ଦେଖ फिर स्टैंडर्ड बॉर्डर है ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ हम्म ଏଟା ଆମକୁ ମେସେଜ କରିବେ ଦାମ କହିଦେବେ ହେଲା अच्छा ମିଲନ ରେ ୱାର୍କ ଅଛି ଆଜ୍ଞା मिलन साड़ी रे ब्लाउज पीस ୱାର୍କ फिर से थी वर्क Work. पहला तो मिलन साड़ी रे ब्लाउज पीस नहीं आसी ହଁ लेकिन इथि आसी छी ଏଠି ୱାର୍କ ଅଛି इतार दाम जानवा लगी आप मैंने व्हाट्सएप करबे केहे दुखमना नहीं हेबे ଏଟା ଲାଷ୍ଟ आजिर अंतिम कलेक्शन मते तो ये साड़ी रे काम बहुत खास लागला ହାତୀ ସବାରିର ସେଟା ब्लाउज पीस मिलन साड़ी रे ब्लाउज पीस धड़ी देखुन केनता रहउजे आज्ञा टिके अटकी जिवे धड़ी देखुन केनता पड़ी प्योर सूता है ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ମିଲନ ଦେଖିଦେବେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ଗୋଟେ ମିଲନ ଅଛି देखुन अरे भाई नहीं देखी थे आमे भी जानी नहीं पारी था कलेक्शन देखुन ओहो हो पूरा ड्राइंग करला लेखा डिजाइन ଧରି ଦେଖ टिके आज्ञा धरी रखबे ए देखुन धड़ी पूरा गुटा गुटा बारी होचे माछ डिजाइन ଏନ୍ତା ମାନେ ମିଲନ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଟାର ହଳଦିଆ କଲର ବି ଅଛି हाँ ଆମକୁ ମେସେଜ କଲେ ଫଟୋ ଦେଇଦେବ ठीक ए देखुन मेसेज करबे आप माने फुल फोटो କେନ୍ତା ଅଛି पाई जिवे लुक देखुन केनता आसुचे ମେସେଜ କରିବେ ଆମକୁ चलो ठीक है वीडियो की इन्हें स्टॉप कर बुलो आज्ञा विदा देवे बिजु आज्ञा ନମସ୍କାର